Cek satu, cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Selamat Ariyadi selaku Ketua DKM Masjid Nurul Jannah. Alhamdulillah beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Hanafi, yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Muhayyin, yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Tito, yang saya hormati Al-Ustaz Bapak Toto, yang saya hormati Al-Ustaz Rizal, yang saya hormati sesepuh Rumah Gria Asri yaitu Bapak Haji Ramlan serta Bapak Haji RT Mahfud, Bapak Haji Mahfud, yang saya hormati seluruh Ketua RT dari RT 01 sampai RT 06 yang mungkin malam ini bisa hadir di tengah-tengah kita, kepada Ketua RT RW Bapak Sarwanto, mudah-mudahan dia bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati seluruh warga di garasi kaum muslimin yang bisa hadir di tengah-tengah kita, kepada ibu-ibu, adik-adik sekalian yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus kepada warga Gang Semeru. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih yang mana telah diizinkan untuk memakai tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus permohonan maaf bila mana Maulid Arba'in ini bisa memberikan kesibukan kepada warga Gang Semeru ini. Mudah-mudahan apa yang bapak-bapak, ibu-ibu Gang Semeru berikan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bersama-sama bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan Maulid Arba'in yang alhamdulillah pada malam hari ini adalah malam yang kedua, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan Maulid Arba'in sampai ke 40 harinya, insya Allah dan alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentunya tahun ini kita kembali bisa melaksanakan yaitu Maulid Arba'in di Perumda Asri dengan suasana yang begitu sejuk dan kompak. Selamat datang pada Al-Ustaz Bapak Khairul, yang tentunya mudah-mudahan segala niat baik bapak-bapak, ibu-ibu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik kita. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari pembina santri Kolot yaitu Bapak Ustadz Hanafi, yang ketiga pembacaan tawasul, yang keempat pembacaan Al-Barzanji, kelima yaitu tausiah, dan keenam tutup penutupan dan doa. Baiklah,
Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini diberikan kelancaran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu sambutan dari pembina santri kolot. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Hanafi kami persilakan. Jadi satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah al-ayat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis al-hadis. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, teristimewa Pak Ustaz Selamat Aryadi selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Jannah. Yang mudah-mudahan kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa Bapak Ustaz Muhayyid, Ketua Maulid Arba'in tahun 2025, dan juga para asyadid wal ustadzat yang bernaung di perumahan Bidayah Asri, baik yang hadir pada malam hari ini ataupun yang berhalangan hadir. Mudah-mudahan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala kita semua ini diberikan keberkahan ilmu daripada guru-guru kita ini, dan juga guru-guru kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadirin rahimakumullah, hadirin wal hadirat rahimakumullah, terutama para pemerintah dari mulai Bapak RW sampai Bapak RT termasuk Bapak BPD yang malam hari ini merangkap sebagai Master of Ceremony. Terima kasih Pak BPD, terima kasih Pak RW dan Pak RT. Dan juga hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bermuajahah di haflah yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ibu-ibu dari seluruh penjuru Bidayah Asri yang berkenan hadir pada malam hari ini. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan pada Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini menginjak malam kedua Maulid Arba'in ini bertempat di markas santri kolot. Markasnya mana? Buat belajar itu markasnya, tempat pengajian anak-anak. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang kalam, saya mewakili seluruh, ya sebetulnya bukan pengasuh Pak ya, ini mah ketua geng aja sebetulnya.
kecuali yang santri kolot. Jadi kami belajar sama-sama setiap malam Rabu. Dulu awalnya di rumah saya karena keterbatasan tempat, akhirnya berpindah ke sini, ke rumahnya Pak Samsu. Alhamdulillah sudah berjalan berapa tahun Pak? 2 tahun ya kalau tidak saya. Ya, boleh lah. Ya, intinya mau ngobrol ngopi aja sebetulnya. Belajarnya paling seberapa. Tapi alhamdulillah baru khatam. Hujan ya, macam ya. Alhamdulillah. Belajar tawasul dan lain sebagainya. Tadinya saya mau ya santri kolot yang mungkin tawasul belum berani, tapi coba. Insya Allah tahun depan mungkin ya. Dan tahun depannya lain. Saya mewakili santri kolot yang hadir pada malam hari ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kita, para kesepuhan kita yang berkenan hadir pada malam hari ini, dan juga terutama kami ucapkan terima kasih kepada warga Gang Semeru yang sudah direpotkan dari penyiapan tempat dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh guru kita kemarin, mengutip makalah daripada seorang waliullah, bahwa barang siapa menyediakan tempat untuk maulid, menyediakan makanan ala kadarnya, memberikan penerangan dan lain sebagainya, maka dikumpulkan bersama para anbiya wal mursalin. Kemudian juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada malam hari ini mungkin jamuannya tidak seperti di gang-gang lain atau mungkin seperti tahun-tahun yang lalu. Kenapa? Karena semangat kita yang terpenting adalah menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi dengan kekhidmatan dan insya Allah dengan kesederhanaan pula. Walaupun sebutnya kalau mampu ya silahkan, tapi mengingat banyak yang kosong kemarin waktunya dan sebagainya, maka ini pun kita ambil inisiatif diambil nomor oleh santri kolot. Mudah-mudahan yang kosong yang lain juga bisa kita isi, mudah-mudahan. Dan juga mohon maaf mungkin ini banyak sebetulnya donatur yang mau nyumbang Pak, nyumbang ini itu. Mohon maaf mungkin bukan kami tolak ya, tapi mungkin kami tangguhkan untuk acara selanjutnya. Jadi kalau sekarang yang cukup anggaran yang sudah dimusyawarahkan. Berapa anggarannya Allah alam yang tahu Pak Gun. Itu saja barangkali sebagai sambutan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ustadz Hanafi yang telah memberikan sambutan mewakili dari santri kolot. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita melalui bersama. Dan selanjutnya yaitu acara yang ketiga, pembacaan tawasul yang akan dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Rizal. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum pembahasan fikir, tawasul, tahlil maulid kita laksanakan, marilah kita terus memperbaharui keimanan kita dengan membaca syahadat 3 kali dan istighfar 3 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأهل بيته الكرام شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدينا آمين إلى ريكولا فولا شيئا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية الصحابة رسول أجمعين والتابع بإحسان إلى يوم الدين شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بالله سلطان الملاك وإمام الأولياء كل بالرباني شعب القدر الجيلاني ثم إلى المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وزاد العظم بكر القدر محمد بن علي بعلوي ثم إلى الفخر الوجود أشرف بكر بن سالم ثم القطب بن أنفاس النبي عمر بن عبد الرحمن العباس شيخنا نبارس ثم القطب شهد ولد ربي عبد الله بن علوي الهداد ثم محمد بن الأبشي ثم القطب الوجود النبي علي بن مرد بن حسين النبي صاحب الموارث الدكتوراه ثم إلى الكتب مبكر بن محمد سقاف الرسي ثم إلى الكتب بن صالح بن محسن الهمي تنقل شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدينا آمين الفاتحة بالقبول وتمام بكل سر ومعمول وصل شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأولادنا ومشايخنا والبر والعافية وأن الله ينور قلوبنا وقواربنا والهدى والتقى والفقر والموت على دين الدين الإسلامي الإيمان بالأمهنة والامتحان بيد سيد وعلم صالحا ثم إلى روح جميع القبور خصوصا إلى المرحوم Ibu Kamsadun binti Bapak Mubakin Humalai Bapak Nasirin bin Bapak Marjan Tumilani keluarga almarhumah Bapak Ahmad Sujono Bapak Sami Jawi Tumilani Bapak Nur Tumilani Bapak Sungarto ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم انظر ذكري فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق التي يدعو عليها تموت عليها وهي نقاتل إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرامه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا
صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Terima kasih kepada Al-Ustaz Bapak Rijal serta jamaah semuanya yang telah membacakan tawasul. Mudah-mudahan atas penjelasan tawasul tadi tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatatkan sebagai amal baik kita. Dan selanjutnya yaitu pembacaan Al-Janji langsung dipimpin oleh Al-Ustaz Bapak Toto. Waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلى رب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وإلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشيخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات إن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلم درجاتهم في الجنة ويرفعهم ببصرهم وأعمالهم وأهلهم ورفعتهم في الدنيا والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. فيا أيها الرسول منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطر بصاله يقطر ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي وارض عن الصحابة يا
والسلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع وجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغ لنا زور يا ربي فرشنا بنوري يا ربي حفظانك وعمانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسع لدينا يا ربي أجرنا من عذابي يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مسلم يا ربي واكفي كل مؤذي
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أسفل الأسفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أشقى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أشقى الأتقياء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك وأنا يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك وأنا يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك يا محي الذنوب السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الجهاد اشفع لنا يا خير الأنام
قد جاءوا عيد الأنبياء يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدا الرسل هدينا هيا بما إلي الآن يا همة سادة الأقطار معدنا وسري يا سيدي يا رسول الله يا من له جاء الله إلا المسلمين قد جاءوا سيدنا النبي 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 عبد القادر الجيلاني حبيبي عبد القادر الجيلاني حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته
وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستمرا فيض البركات على ما أناله وأرناه وأثني بحمد موالده سائقة هنية منتهيا من الشكر الجميل والطايا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقم في البر الكريمة والجبال واستمعوا الله تعالى رضوانا يخص الحطة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه واستهدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجينية وحفظا من الغاية في خطط الخطأ وخطاه وأنشر من قصة المولد النبي برودا حسانا عبقريا نابغا من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلاه واستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أغفر اللهم قبره الكريم بعرف سبيل من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ضمنت خصاله السنية ابن حاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي يلتمس التقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي التقاصي في بلاد قضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم مختار فحماهما ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن بن غالب بن واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كلالهم كما تنه إليه الكثير والقضاء ابن مالك
ابن النضر بن كنانة بن خزيمة بن قدركة بن إلياس، وهو أول من أحدى البدن إلى الرحال الحرمية، وسمي في سمه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه. ابن مبارك بن نزار بن معد بن عدنان، وهذا سلك نظمت فرائده بيان سنة السرية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه. وعدنان بلا ريب عند العلوم النسبية، إلى الكبير إسماعيل نسبته ومنتمى، وعادل به من أقل تعلقت كواكبه الذرية، وكيف لا وسيد الأقرب صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى، نسب تحسب العلا بهداه، قد نجدها نجومها الجوزاء، حبذا سودة وفخار، أنت فيه يتيمة الأصلاح، وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية، أو أراد الزين العراقي ألقه في مورده الحنين والرواد، أرجعا إله كرامة لمحمد، آباءه الأمجاد صولا لاسمه، تركوا السفاح فيكسرهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه، صراط سواء النروة في أسار ضررهم البحية، وبلغه في جبيه جده عبد المطلب وابنه عبد الله، عاذر اللهم بره الكريم بعبد شديد صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره الاسم وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى وبره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى، ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصلى كل سبيل لوقوف نسيم صباح، وكسيت الأرض بعد طول جدها من النبات حلالا سندسية، وعينت الثمار وأدنى السجاد للجاني جناه، ولقد في حمله كل دابة لقريش بفصاح الأنصر العربية، وقرت الأسر وكل أسناه على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأسهم إياه، وبشرت الجن بإذلال زمنه، وانطلقت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولحج بخبره كل حبر خبير، وفي حلاه اسمه تاج، وعديت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت لسيد العالمين
سيدنا وخير البرية وسله إلى وضعته محمدا لأنه ستحمد عقباه عبد اللهم قدر الكريم بعهد الجزيم صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمده شرعا على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله وكان عليه بالإسلام لأخوانه بني آدم من الطائفة النجارية صلى الله ومكث عليه فيهم شهرا سكيما يعانون سقمه وسقواه صلى الله ولما عليه تم من حمله على الرواجي 9 أشهر قمرية صلى الله قال عليه للزمان أن ينجلي عنه الصلاة صلى الله حضر عليه أمه ليلة مولده آسيا ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية صلى الله وقد عليه المخوض فولدته صلى الله عليه وسلم ريا له سلام حبل القيام على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق النجم علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك برأينا قلت يا وجه الشرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إيثير وقاتي أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا عروس الخافقين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين
القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين من رأى وجهك يا سعاد مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا حوضك صافي المبارك مرحبا مرحبا بالهدى يوم النصور الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ما رأينا العيسى الناس مرحبا مرحبا بإسرائيل إليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا والغمام قد أضل الناس مرحبا مرحبا والملا صلوا عليك الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى والملا صلوا عليك والغمام قد أضلت والملا صلوا عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا
صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kaget juga akhirnya Pak, main akan pergi sana. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم يا تسلم عطية يا إذا يا من رزقه في ذات وصفات عافية أن يكون لها بها وأسباب يا من حذف البقايا كتاب الأنسية يا من يرجى غيره ولا يعلم من سواه يا من سبب الأمام إلى قدرته القيومية وأستغفر به واستغفره واستهداه أسألك اللهم بحرمتك القدسية التي أزهت من بركتك الكتاب والرسول إليك بالسجدة المحمدية ومن وصل بمعنى وبآلك وبقوة أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأسواق الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لا يبتغون فضلا من الله وبأمانة شريعتهم لا النقيض والحسنية الذين استغفروا بنعمة وفضل من الله أن ربنا بالقوانين الإسلامية وتنزل لكل من الصابرين والموحدين والمتضررين ودخل السماء الشهوات والوفاة القلبية ونقبل لنا من الأمل وتكرمنا وتكفينا كل مظلمة وكهية ولا تزال من هو وهو وتجيبنا من حسن العين وقطوفا كانت ثانية ونهو عنا كل ذنب جميلنا ونسر كل منا عنده وعنده ونسر النبي وسهل لنا من الصالحين والمعاد الدلوة وعطاك سمع هذا الذي فوجئني من أهل السمية برحمة الأخرة والدنيا عنا سواك منا اللهم إنك سلمت بالبشائر المقامة والنبية والقراتنا ملأ في قدرك وتكسرنا ببراسيك موهبة الرقية واغفر لنا منك رجونا اللهم آمنا روعة والسلمة والرعية وعلم الأجر لمن جعلت الخير والبرية والأجر اللهم سلمت بشائر البلاد الإسلام أمنية رفية وأسكنا وسعهم وإنساك ونسيك شبه وربه واغفر لنا في هذه الفروج والمقدار المولدية سيدنا شرف الله وجدي نسبة وإكراما وأعطنا فوز الذكر بكرة والأمنية وأسلم مع القلب المقلة وسكنه وأسله غيبة عند الله سبحانه وكاتبها وقائها ومن حصل عليها سمه وأسره اللهم صل وسلم على أول قول التزكية من حقيقة الدنيا وعلى آله وصحبه ومن ندعو الله وله
سنة النظام من قصدين الدنيا والدنيا وتنتظر المحامل المنيفة الموقفة أفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك عما يصفون والسلام على الفاتحة. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir lana wa li muslimin wal muslimat qabla minkum wa taqabbal ya karim alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak yang telah yang pertama ya dalam maulid. Tentunya mudah-mudahan pembuatan maulid adalah bentuk dari kasih sayang kita dan cinta kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, dan tentunya kita sebagai umatnya kelak yaumul akhir kita tunggu syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya yang kedua, berkat doa yang kita panjatkan tadi, mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan tentunya doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yaitu acara tausiah, yaitu yang dibacakan oleh dibawakan break dulu. Maaf, untuk tausiahnya kita stop dulu sambil menunggu dari tuan rumah. Kami dari pembawa acara menyampaikan bahwasanya harusnya besok malam itu Maulid Arba'in akan bertempat di Musola Baitus Salam, akan tetapi di cancel. Untuk itu pada malam hari ini kita tawarkan, mungkin dari jamaah pada malam hari ini ada yang berminat untuk menjadi tuan rumah. Begitu Pak Ustadz Khairul ya? Ya, bapak-bapak, ibu-ibunya mungkin besok malam bersedia untuk ditempatkan sebagai tuan rumah untuk Maulid Arba'in malam ketiga. Monggo bapak-bapak yang berminat silakan untuk menyampaikan kepada Bapak Ketua, yaitu Bapak Muhayyid ya. Terakhir mau PKS, kalau enggak ya terakhir ya ini maksudnya malam mungkin ada yang mau nunggu dulu udah ada. Kembali lagi kami ingatkan kepada jamaah yang mungkin besok malam bersedia untuk menjadi tuan rumah, dipersilakan menghubungi Ketua Maulid Arba'in yaitu Bapak Ustadz Muhayyid. Selanjutnya sambil nyantai kita mendengarkan tausiah dari Al-Ustadz Selamat Haryadi. Untuk itu waktu dan tempat yang dipersilakan. Ya, mengingat tadi Pak Ustadz sudah doa, dari mimpi doa, sekarang kembalikan lagi ke penanggung jawab dari
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Al-walid talib Al-ba'isi manihi wasi salib Alim al-kaini wal-kaini wal-zahib Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa libaitil kiram. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabil karim wa saqal qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat surahul Anbiya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'azama fi maulidin nabi kuntu syafi'an yaumil qiyamah. Al-hadis au kama qala amma ba'du. Hadratul mukarramin para alimin ulama ustadz kiai, khusus yang berada di perumahan Haikara Sri yang senantiasa saya hormati dan semoga Allah muliakan. Khusus yang berada di majlis ini, alladzi lam yuzkar ismu fawahidan lan qasali ta'zimihi mattanul hayati. Pada sesepuh tokoh agama masyarakat di lingkungan rumah negara yang kita doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada peraturan pemerintahnya, baik sipil maupun negaranya, lebih pada Bapak Dusantoro selaku dari Brimob yang saya lihat di ujung selatan kalau nggak salah, yang saya tahu awal dari era 2000 awal 8 itu seorang pahlawan di Karasri. Saya doakan memberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kehidupannya, senantiasa tercapai apa yang menjadi cita-cita beliau. Karena tahu saya secara pribadi nggak ada pernah yang jelek. Awal pengen punya bangunan musola, dikasihnya masjid. Kemarin ada cita-cita lagi pengen bikin madrasah. Semoga dikabul bagus. Madrasah buat anak-anak kita ngaji. Gak ada kata-kata kepengen punya rumah banyak, gak pengen punya istri banyak, itu bagus. Istri cuma cukup satu sih, satu di Egar, satu di IC ya. Satu lagi nanti di dalam Mas, satu lagi di Jogja pas ketika kumpul jadi satu. Wah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang senantiasa dalam semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Dan tidak ketinggalan mantan pacar saya, betul kan, gak ada. Loh, bener Pak, mantan pacar saya dulu kan pacar sekarang udah jadi istri. Adinda Siti Khotijah, baru kali ini Pak saya itu nyebut Adinda. Biasanya Siti Julian. Tenana lagi. Biasa Tenana. menemani saya hidup mendampingi dalam rangka menerima keberkahan Allah Subhanahu wa taala di rumah negara Sri yang senantiasa saya banggakan. Segala puja dan puji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu daimaini mutarazimaini ala bibna syafi'ina wa sayyidina wa lana Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam ya'ti qailuha ila yaumil qiyamah biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lebih pada qasimul awqat Bapak Taufik Abdal yang pada malam hari ini berikan waktu kepada saya. Ini nantinya jam berapa Pak Taufik? Cukup 2 menit, 1 menit atau bermenit-menit atau semau saya. Saya bagus karena suara saya agak terasa. Kemarin malam minggu saya nemuin Pak Bagus nyanyi. Ya bagus. Tuh pura-pura nggak dengar lagi. Ya malam minggu nemenin Pak Bagus nyanyi. Saya ditemenin Pak Bagus. Akhirnya saat ini suara saya serak-serak basah karena kebanyakan nyanyi. Bukan kebanyakan sholawat. Karena apa ya? Karena satu menghormati pejuang-pejuang dalam rangka sedikit mentelaah. Kita kadang-kadang ketika di bulan Agustus merasa orang yang punya amanah cuma kadang mengabaikan amanah, generasi penerus cuma gak merasa menjadi generasi. Kenapa saya kata seperti itu? Karena amit-amit bukannya saya sama disuruh nyari bambu buat bendera, simbol daripada alat yang dulu dipakai para pahlawan untuk melawan penjajah baik Belanda, Jepang, Inggris. Udah buat kadang-kadang sekarang milenial diganti sama tralon. Betul ya Pak? Merah lagi. Tralon. Kadang-kadang saya berpikir ini kira-kira dulu jennya jatuhnya itu pejuang bukan ya? Ntar tahu-tahu pecundang. Makanya saya ingatin, walaupun gak sejelek mungkin, kita bukannya memandang itu bambunya sekarang ada besi enggak Pak. Cuman dulu ketika para pahlawan, ketika melawan penjajah, cuman bambu dirundingin, padahal yang namanya penjajah alat perangnya sudah canggih, pakai granat, pakai tembak. Kalau kata Pak Agung mau udah pakai AK-7 lah, kita cuma berburu cuma karena la haula wala quwata illa billahil alim alim. Ya kayyumu ya kayyuku. Ya, kalau orang dulu saya ingat nama kakek saya di Kati Jayamot, kowe nak kepengen arep nggo gabah kita luar. Ojo ya kayuku. Loh, apa gawe? Yo kalimat sing tak temu teng dijajane burungku. Wonten ping 11 rambekan sikil tengah mau kejepno nang omah. Lah tak waca-waca lah nek kula kan bae kadang kan pasien kula cuman kula nang pasien berisan. Hati saya masih kotor, jiwa saya masih berdosa. Akhirnya walaupun dibaca berkali-kali belum dikabul Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ketika sesepuh dulu kita ketika membaca tulus di hati, banyaknya riyadhah yang dia jalankan, banyaknya tirakat yang dia jalankan, akhirnya menjadi suatu perantara dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala permintaannya. Kayak yang ceritakan para kiai Bagas Buntet Cirebon dulu aku sekelompok di Surabaya. Beliau kondisinya itu Basim atau Dusa Basim belum mau memulai perang sebelum Bagas Buntet itu datang. Karena apa? Orang yang dijatah untuk menurunkan daripada pesawat-pesawatnya penjajah itu beliau dengan sebutir apa namanya itu anak tasbih Pak, dilemparkan ke atas sama mobil kumpul, tahu pesawatnya jatuh. Nah saat ini kita wani lempar begini malah balik ke muka kita ya. Karena apa? Tidak adanya rasa ikhlas, tidak adanya rasa ketulusan dalam melaksanakan suatu amalia. Dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Kalau dulu kan enggak. Kalau bisa kita itu beri apa kepada negara, bukan kita dapat apa dari negara. Ya bareng-bareng kita muhasabah diri, apalagi di event-event memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Awal kita melaksanakan Maulid Arba'in yang saya sampaikan, yang pernah kemarin saya sampaikan di grup. Mohon maaf ketika ada yang sekiranya tersinggung, bukan al-fakir, bahasanya ingin enggak Pak.
membuat singgung jamaah ataupun grup sama-sama sadar diri. Setiap tahun muter runut 1.000, 2.000, beribu-ribu kita keluarkan untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketika selesai seharusnya kita diskusinya bukan panganan, makanan. Masa iya habis ada yang kita hadir di masjid seperti ini, tahu-tahu pulang belum buka pintu rumah, jalan 5 langkah dari masjidnya, naik motor sambil ngomong, aduh konsumsinya kan Semeru cuma pisang. Aduh saya itu hal-hal yang seperti itu yang seharusnya bukan tujuan utama bagi kita, kadang-kadang kita jalan. Padahal itu sudah jauh daripada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulud itu kan orang yang dinaikkan, Pak. Kita itu dibacakan sirroh, dibacakan sejarah bagian Nabi, sedikit bagi hidup kita biar bisa mengikuti perilaku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma kadang-kadang malah berlawanan yang dijalankan bahkan Nabi nggak pernah kita jalankan. Hal yang dilarang sama bahkan Nabi malah rutinitas kita jalan. Yang contoh kecil, kita disuruh akur sama tetangga, Pak. Buru-buru sama tetangga, sama keluarga. Itu kan ajaran bahkan Nabi. Kadang kita kadang-kadang malah nggak akur. Bahkan Nabi ketika hidup jangan berbanyak keluh kesah, jangan berbanyak ngomong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah syukurin nikmatin, sabar pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Mau pusingnya kita, mau bahagianya kita, mau belangsangnya kita, mau bahagianya kita, itu semua sudah menjadi salah satu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebatas makhluk tidak pernah bisa sedikit pun untuk senantiasa mengelak daripada kodok-kodoknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang di rukun iman yang ke-6 kan wabil qadri khairihi wa syarrihi min Allah. Baik dan buruknya takdir Allah berikan kepada kita itu sudah baik minta Allah. Menurut Allah itu baik. Jangan malah kadang-kadang kita bersyukur, ya Allah, saya sudah rutin jamaah rutin, sedekah rutin, mati-mati taklim, cuma hidup saya masih belangsang tuh. Itu bukan kalimat-kalimat orang yang tolik ataupun suluk dalam Al-Quran ini. Belum suluk dalam melaksanakan sholat kebagusan. Imahnya perlu dibengkel lagi, diberi lagi, dan senantiasa kita sandarkan kehidupan kita itu tetap Allah. Ketika kita iktibarkan, kita tamsilkan, Bapak itu semua punya produksi PT mie atau motor. PT-nya itu semua Allah, semua Bapak punya produksi motor Bapak yang sedangkan produksi itu kan terserah Bapak. Mau dijual ya silahkan, mau dikasih ke orang ya silahkan, mau dijeburin ke Kalimalang ya silahkan. Begitu juga kita, Pak. Kita sebagai seorang makhluk harus mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan punya aturan sendiri. Seberapapun ataupun sejelek apapun saat ini Allah berikan, tetap kita harus menerima dengan apa? Dengan rasa mau bahagia setiap saat. Kanjeng Nabi kan nggak pernah nyontek ke kita, Pak. Datang masjid tahu-tahu sambil muka pucel, busem. Bahagianya Kanjeng Nabi itu setiap saat, Pak. Mau dia ketika dikejar-kejar orang kafir, mau ketika dia bahasanya lagi di perang nama kafir Quraisy, mau ketika menghadapi peperangan yang lawannya saat itu cuma 10.000 pasukan, bagian Nabi cuma ada 300 orang, Pak. Beliau tetap bahagia karena apa? Sejatinya semua kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah berkehendak pasti kun fayakun. Seperti di dalam surat Al-Yasin, inna ma'amruhu idza arada syai'an ayyaqul kun fayakun. Tinggal kun fayakun. Kita kadang-kadang butuhnya harus proses syariat dulu. Cuma syarat sudah jalani, larikan semua ke hakikat. Ikhtiar wajib, hasil bukan kita yang menentukan. Sedikit banyak harus kita ikuti daripada apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit motif daripada masalahnya Syekh Abdurrahman Al-Ibrahim. Beliau mengatakan ibu dia ya'fu wa la yu'aqib. Dan Nabi semasa hidupnya, Pak, ketika ada orang yang menyakiti, beliau itu tidak pernah membalas.
Kanjeng Nabi dulu waktu hidup disakiti sama orang gak mau balas. Kita coba, belum disakiti sama tetangga, belum kita sakiti oleh keluarga, tahu-tahu kita sudah sakiti, sedikit demi sedikit. Ketika ada yang dalam diri kita gak pas, larikan kepada Rasulullah, kita mau kan asli Pemulihan itu kan menjelaskan orang yang senantiasa dilarikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau madzhab pendapatnya Ahlussunnah wal Jamaah, jumhur ulama mengatakan dari mulai 7 hari sudah dibatasi secara nabawiyah, Pak. Baik maulid tiba, maulid sinudurul, maulid berjanji, burdah, wawiruha, semua karena apa? Tabarukan wa tafa'ulan, agar supaya kelak si anak ini hidupnya senantiasa mencontoh akhlakul karimah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inhasimu yasmut wa ketika dia Nabi di Muslim yang pernah beliau itu senantiasa menjawab di Muslim biarin. Bahkan ketika beliau dakwah di Taif yang pernah ke tanah suci, ketika logika saya batu seperti itu di bibir jurang, Pak, kalau nggak ditahan sama mereka nyolong saat ini pasti jalan ke arah Taif itu ketutup batu tersebut. Cuman karena ikhlasnya Bunda Nabi ketika disakiti oleh orang-orang Taif, dilempar tai onta, dilempar batu, kotoran segala macam, beliau tidak pernah mau membalas. Akhirnya batu tersebut ya Rabb, dan engkau turunkan batu tersebut pada orang barangkali kelak saat ini orang-orangnya belum mau beriman kepada engkau, dunia yang kelak akan menjadi orang-orang generasi daripada berjuang muslim ini. Kau tidak telah beritahu. Kadang-kadang kita sering mengemusi orang. Kalau saya pribadi ini merasa Pak, karena apa merasa berkurang dosa saya di musuhan, merasa digibah orang, orang. Berarti Allah lagi angkat daripada dosa-dosa saya melalui orang tersebut. Cuma saya kata kalau dengar kasihan sama orang butuhin saya, biasaan semenit 2 menit ngomong kejelekan saya, ngomong kejelekan orang, kan dia nggak nyadar sedikit demi sedikit, lama-lama kan jadi bukit. Gak terasa tahu-tahu dosa kita sudah banyak tinggal Allah. Akhirnya bayangan-bayangan kita kelak di akhirat seolah-olah kita ubudiyahnya di masjid, jamaah nggak pernah ketinggalan, ibadah sunnah nggak pernah ketinggalan, cuman hakikatnya ibadah nggak pernah kita tanamkan dan beri kita, sholat kita, zakat kita, jariah kita, itu semua akan menjadi satu tambah. Makanya saya ingat akan dunia yang muat almarhum ketika menjadi seorang santri itu di era zaman 98, beliau mengisi tausiah di pondok saya. Ada kalimat yang sampai saat ini saya dalilkan, kelak ketika kalian terjun ke masyarakat, jangan merasa sombong dengan ilmu yang kau dapat dari pondok, jangan merasa bangga dengan kealiman yang kau dapat dari pondok, sehingga mengabaikan, menyepelekan amalia kecil yang seharusnya bisa kita jalankan. Contoh kecil, bapak mau berangkat ke masjid, tahu-tahu ada kayu duri tengah jalan, pinggirin Pak. Kita nggak akan pernah tahu sholat kita kalau kita sebagai luar ibarat. Padahal belum tentu Pak, karena sholat itu kewajiban, suatu ketaatan gambaran manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah daripada Allah. Cuma kalau amalnya barangkali ketika kita nyinggirin batu, nyinggirin kotoran di tengah jalan, hati kita lagi selamat, nggak ada ujub riya, nggak ada kesombongan, dengan tulus kita pinggirkan kita buang, kelak di akhirat insya Allah kata bangun akan menjadi salah kita akan dapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Makanya bolak-balik itu ketika kita ngaji sebenarnya itu saya tuh malu. Malunya apa? Semakin akan jelas kejelekan daripada bisa nggak pernah ketika kita ngaji kelihatan gambaran bagus dan sudah ada Pak. Ada cuma dosa masih ya. Ngaji itu kan memahami diri kita. Benarkah kita kehidupan sekarang begitu syariat? Atau sebaliknya kehidupan kita meninggalkan daripada syariat? Setelah syariat kita pahamkan, baru naikin berhakikat. Kalau memang syariat itu khawatir sekali itu apa Pak?
pasti ada kalimatnya saya. Kalau nggak ada saya pasti nggak akan terjadi. Kalau nggak ada saya pasti tidak akan pernah ada. Tuh, kalimat kadang-kadang yang sering kita omongin itu melebihi daripada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita senantiasa belajarnya di syariat, ya setelah kita mulai dibangun ilmu syariat, kita mengambil ilmu hati, terus ma'rifat, sehingga apa? Saya dijalankannya ke majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti setelah itu juga Allah juga bisa. Saya pasti awal daripada ibadah-ibadah yang kita jalankan pasti tidak ada lagi sangkut pautnya dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Mampunya kita itu tetap Allah yang memampukan, hidupnya kita tetap Allah yang hidupkan. Yang melangkahkan kita untuk menuju suatu kebagusan, kejaman dan sebagainya itu tetap maulanya Allah SWT. Tidak ada lagi kita itu sebatas mengaku-aku daripada hanya Allah. Jangan sampai hal seperti ini kita rusak dengan kalimat-kalimat yang seharusnya kita ranah buat kita, sehingga apa seolah bahwa kita nanti telah di akhirat menjadi orang yang paling baik kelak menghuni surganya Allah yang paling baik. Ternyata yang kita bayangkan di dalam dunia jauh daripada hal yang akan terjadi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita kadang-kadang kurang muhasabah diri, mengintrospeksi diri akan kejelekan yang sengaja dan diri kita maunya. Even daripada memperingati Maulid yang nantinya hanya 40 hari, senantiasa nggak akhirnya Pak minta kepada Allah agar supaya saya buat rasa berkata-kata kehidupan perilaku Nabi bisa kita amalkan dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sehingga ketika kita ada konflik di dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, larinya satu kuncinya, yakni menelaah akan diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena setahu saya runutan Maulid itu adalah menjelaskan dengan Nabi mulai diciptakan, mau diciptakan, nyampe di dalam kandungannya, nyampe proses video lahir, nyampe nanti mulai awal lahir ketika begini, nyampe belum jadikan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita benar Nabi diajarin oleh pamannya, diajarin bertenang ini sebagainya. Kita saat ini kadang-kadang seolah-olah kepengen jadi orang yang mulia, seolah-olah profesi yang saat ini Allah berikan seolah nggak pas dengan kita. Itu kan salah satu hal yang bertentangan dengan apa-apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah 6 tahun aja udah diajari jaga nggak apa-apa, berternak kambing, ngawal kambing udah biasa lah. Gedenya mujadah pun nggak pernah yang namanya ada harapan saya harus beli apa. Makanya saya pesan kalau kepada orang tua yang saat ini lagi naruh anak pesantren, jangan nyampe ada salah niat. Rasulullah tidak pernah mengajarkan kepada kita, ya umati, ketika kamu mau naruh anak di pondok, minta kelak dijadikan mubalik atau seorang mudah cukup Pak. Ya Allah, saya titipin anak di pesantren, semoga kelak dikasih Allah ilmu yang bermanfaat, sehingga Pak kelak ketika dewasa mau ombak badai topan yang akan ia nikmati, yang akan ia terima tetap berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga nanti setelah 40 hari berjalan dan memperingati Maulid seperti ini, kita itu akan tahu diri kita, sehingga kalau tahu diri kita, ketika yang benar kita lanjutin, ketika yang sekiranya bertentangan dengan apa yang diajarkan Nabi, tinggalin. Dan nyampe bahasa 40 hari kita mulai tahun per tahun yang diskusikan nanti kebulinya dari mana, ya bahasanya ya memang saya akui Pak, kalau untuk namanya Maulid saya beretikot dengan yang jelas menurut guru saya dulu Sunan Gunung. Awal adanya hadroh ataupun alat tradisional berupa, kalau bahkan kalau singa Pak, itu kan pertama kali pencetuskan Sunan Gunung, cuman apa alatnya Pak? Waduh, tujuannya Sunan Gunung memberikan suatu gambaran alat seperti itu karena apa? Jangan kalau nggak ada sabar itu pada tidur. Saya itu malah banyak tidur, ya. Kenapa itu sebentar doang. Karena apa? Kalau ada alat atur minimal ketika dia mau tidur kan biasanya si Jaya itu apa mobilnya tidur kan nggak tinggal dan ngantuk. Makanya ketika kita hadroh latihan apa malah seperti itu tetap
semampu kita apa? Beliau lah salah satu tokoh tercetus daripada adanya alat tradisional berupa flexi untuk alat hardware, walaupun untuk saat ini sudah di sandarkan dengan era teknologi tambahin yang namanya terbuka, terus itu kenderengan ditambah lagi dengan ketiplak, apa untuk melengkapi Pak, memikirkan adanya zaman. Cuma tujuannya itu satu, agar seorang itu ketika hikmahnya kita dalam bahasa, hikmahnya kita dalam mendengar, itu akan merasuk ke dalam ruh kita, menghidupkan daripada ruh kita, sehingga ruh kita akan dihidupkan sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kadang saya ingat ketika ambil jatuh itu orang, ya Rabbi Sholli ala Muhammad, ya Rabbi Sholli alaihi wasallam. Saya pengen itu lah, taruh dulu. Ya Rabbi wafilin boleh mudlin, ya Rabbi latak toro. Jadi kita lagi minta maaf kepada Allah, kita amru kepada Allah, maka kita tidak. Kalau ketemu malaikat minggat ini kita malu Pak. Ini lesannya baca seperti itu, tangannya nggak mengikuti, apalagi hatinya. Sejenak, paling nggak ada 2 jam baca mulai itu HP tinggalin dulu, nggak usah dipegang, itu lebih baik. Bukan samarin juga Pak, sama-sama belajar sabar. Untuk apa? Untuk penyampaian kita dalam menerima agar supaya diri kita itu diberikan status bacaan-bacaan arti daripada kandungan maulid riba, maulid berjanji ataupun sindur ataupun sebagainya. Kalau tadi yang dibaca Pak Toto kan maulid berjanji, yang biasa menulis maulid riba, belum ada yang membaca sindur ataupun budak. Adalah apa? Samaan. Bapak dibacakan 2 materi aja udah kelimpungan, apalagi menghatamkan. Saya yakin besok cuma saya mau menghadapi dong itu semua nggak takut. Kalau kota batuk ini kan sendirian, ya. Mana saya kan, iya malam ini saya tuh akhir tahu disuruh tahu sama Taufik ini. Dia lagi batuk meminta itu mijitin, tahu dipegang pasti maksakan. Bila nanti ada oh yang sehat malah nggak mau, bila ada butak batuk megang, ya udah, saya niatnya enggak tausiah ataupun mau itu enggak, niat saya mengingatkan diri kita al-fakir kepada jamaah ketika mau ada yang baik, bareng-bareng kita jalankan. Jangan kau melihat apa saya menyampaikan, cuma ketika ada baiknya bareng-bareng kita jalankan. Karena Rasulullah berkata, unggul makol, unggul makol. Lihat yang dikatakan, jangan kau melihat orang yang mengatakan, walaupun seorang pemulung, walaupun seorang bayi, ketika kalimatnya baik, kalimatnya menjadi suatu ilmu buat kita, jalankan Pak. Gak usah mantap selamat tukang bakso ngoceh wae, kayak mana loh. Jangan. Ketika yang baik baru kita jalankan, ketika yang jelek yang buang kita karena saya yakin belum tentu orang yang bisa ngomong itu orang yang paling baik. Saya itu paling ngeri kalau tuh ceramah gini Pak. Saya itu ingat akan apa yang katakan Rasulullah, orang yang senantiasa banyak ngomong, nggak pernah yang dia omongkan kepada umat, kelak di akhirat akan oleh Allah terlebih dahulu daripada orang-orang yang juga berat. Makanya saya tidak pernah berusaha politik dari balik podium. Ya, terserah Allah. Mau jadikan dia pemulung ya silahkan, mau jadikan dia petani ya silahkan, mau jadikan dia seorang kulit bangunan silahkan. Karena apa? Dia adalah makhluk Allah dan Allah yang menjadikan dan membimbing anak-anak saya. Makanya ketika dia pelan tenang Pak, nggak akan pernah berbeda-beda dengan orang tua. Kalau saat ini kita anak di pondok ngabisin beras berton-ton, duit udah jutaan, pulang masih ditahan duit di perawatan. Ya Allah, itu minta anak soleh, bapaknya aja nggak ada jadi soleh. Nah itu rezeki-rezekinya Allah Pak. Sampai cuma batas musim perangkara, tidak boleh ngomong meminta ataupun mengambil daripada ya Allah SWT. Batas titipin duit, karena kita punya ladang daripada titipin nanti buat biaya anak kamu dan anak kita mempelajari biaya anak kamu, selesai. Jadi Pak amalnya apapun tidak pernah lagi diingat, nggak pernah diingat. Saya pernah baru basuh ketika bahasa kepahitan menyaukan kalimat itu nggak pernah tahu. Kenapa? Kita udah lupa semua Allah, kita kembali kepada Allah. Kan kalau kita nanti bisa Pak, orang rezeki ya saya ngasih, kamu sudah hati ini kenapa Pak? Kamu aku. Ya Pak ya. Hadirin yang rahimahullah,
kiranya nggak perlu panjang lebar karena sudah ngantuk juga. Saya pun juga khawatir rasanya karena nggak bisa ngomong, karena saya ingat kata-kata ulama, man kasuro kalamu kasuro kotoruhu, paman kasuro toruhu kasuro lahu, enggak pas rosakuhu. Orang yang banyak omong itu akan senantiasa banyak salah, dan orang yang senantiasa banyak salah akan tumbuh dari yang gede tumbuh, Pak. Dan ketika orang yang sudah tumbuh gemuk akan banyak gajinya, dan ketika dia itu banyak dalam perutnya, dia itu akan banyak tidur hanya apa beku ya, Pak. Kayaknya udah adanya ngantuk, pengajian ngantuk, tahlilan ngantuk, dimarahin istri juga kan ngantuk. Padahal istri kalau melihat suami dimarahin terus ngantuk kan tambah marah ya. Orang dimarahin malah ngantuk. Ya Bu, benar. Ibu-ibu ketika melihat suaminya pura-pura ngantuk pasti marah. Pengen ketika marahnya itu didengeri dengan nikmat. Akhirnya apa? Dia pun ketika kita respon kan nggak ada tambahan kemarahan lagi. Tanya tuh istri saya itu kadang sebulan kalau nggak marah saya kangen. Apalagi ketika pas posisi nggak punya duit kok nggak marah, wah khawatir ini udah diambil akalnya. Ya perempuan kalau nggak punya duit kan seharusnya marah lah, ini kalau nggak marah ini bahasanya akalnya masih utuh enggak? Iya, kok enggak? Cukup sekali dia seumur hidup dari mulai dulu kenal di Fitur ya, kok tak kayak buju, orang tak pakai. Belum pakai buju, orang ngomong belum tak pakai apa? Orang zaman no, bukan zaman milenial. Hadirin rahmatullah, hasilnya kita melalui sama-sama kita masyarakat. Jadi semoga malam kedua yang ke-65 yang ke-40 Allah titipkan kepada kita sedikit dari pahala dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa-apa yang kami minta sehabis sholat sunnah, sholat wajib, doa-doa yang kita baca, kepengen kebahagiaan dunia akhiratnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan pokok daripada kita itu memahami syariat, memahami agama, cuma satu, Pak, kebahagiaan. Apa dunia akhirat bukan kekayaan. Kekayaan enggak, Pak. Agama itu mengajarkan kebahagiaan dunia akhirat. Saat ini kita nggak bahagia, berarti saat ini kita belum paham syariat. Hidupnya sehari-hari belum bahagia. Makanya semoga kita dititipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wasilah kita menghadiri daripada berbaik, hidup kita lebih baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amalan kita senantiasa diistimewakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga puncak daripada perjalanan kita bahagia yang akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyaallah muslimin, bisa disampaikan barangkali lahir baik salah baik dari kuliah, fi'liyah atau nasihat atau tidak dari pribadi yang fakir dan bodoh ini, mohon maaf yang seluas-luasnya. Surabaya kota besar, Jakarta tempat presiden, segala kata-kata kasar mohon maaf 100%. Saya akhiri wuzim nastaqallah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tausiah dari Al-Ustaz Sulaiman Karyadi. Tentunya ada pesan dari beliau bahwasanya selain kita cinta Nabi Muhammad, tentunya kita harus menjalankan sunnah-sunnahnya. Jadi saya tangkap tadi Pak Ustaz menyampaikan seperti itu, kurang lebihnya seperti itu Pak Ustaz. Insya Allah Bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian nanti pulang ke rumah masing-masing menjalankan pesan dari Al-Ustaz Bapak Sulaiman Karyadi. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sebelum acara ini saya tutup, ya nanti Pak Haji. Sebelum acara ini kami tutup, kita sampaikan bahwasanya mengingat besok tidak ada yang ngambil untuk malam ketiga, Maulid Arba'in akan dipindahkan ke Masjid Nurul Jannah. Kami harapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa hadir untuk bersama-sama membacakan Maulid besok di Masjid Nurul Jannah. Pesan dari Bapak Ketua, mohon untuk disiapkan infak terbaiknya. Insya Allah Pak Ustaz. Ya, dari awal sampai akhir tentunya saya sebagai pembawa acara
banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sekalian. Untuk itu kami mohon untuk diberikan itu maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang mau bertahan di sini, monggo.